आसीगला आसीगला आपनका दिया ताजा पांपड़ गोटे 10 टंका दुईटा को 15 टंका तीनटा को 20 टंका स्वादिष्ट पांपड़। पांपड़ नब पांपड़ गोटा को 10 टंका दुईटा को 15 तीनटा को 20 टंका नहीं जातु स्वादिष्ट पांपड़। पांपड़ पांपड़ ताजा पांपड़ गोटे 10 टंका दुईटा को 15 टंका तीनटा को 20 टंका स्वादिष्ट पांपड़। हाँ आज्ञा आपण माने आगुरु अनेक कहानी टीवी और सोशल मीडिया रे निश्चय देखिथिबे। नाटो पुराण रे श्रवण कुमार कथा भी सुनिथिबे। हेले आज आमे आपनकु एक सतसतिका श्रवण कुमार कहानी दिखाइबो जहाको देखिले आपण भी कहबे आहा भगवान भी केते निर्दय कहल। सबुबले तेलिया मुंडरे तेल देउथुआ भगवान कौन एमानंकु देखि पारु नाहंती ना से सबु देखि न देखिला भली अभिनय करी मुह बुलाई दैछंती। टिके भल करी देखंतु ए वीडियो को किपरि जणे दृष्टिबाधित युवक निज परिवार प्रतिपोषण पाई निजे साजिछंती श्रवण कुमार। ना अच्छे सरकारी सहायता ना कहार साहाय्य निजे एका निजर बोझको उठाइबाकू सक्षम बोली पूरा दुनिया को देखाई दैछंती। ए हेउछि जाजपुर जिला बरी निर्वाचन मंडली रसुलपुर सामंतरापुर पंचायत रसुणा गाँव रे रुहंती असहाय दृष्टिहीन शत्रुघ्न। घरे बुढ़ा बापा माँ और स्त्री सह छोटिया झीटी को नहीं गढ़ा शत्रुघ्न छोटिया परिवार। जन्मरू दृष्टि शक्ति हराई दुनिया देखि नथिबा शत्रुघ्न आज अनेक आखि थिबा मनीषंक आखि खोली दैछंती। जोठी आजिर युव समाज निजर शौक मेंटाइबा पई टंका पैसा को खातिर न करी निशाशक्त होई परिवार ठारू दूरे जाउछंती। निजर दायित्व कर्तव्य को भूली अबाटरे पाद रखुछंती जोथिपाई अनेक परिवार उजड़ी जाउथबार नजीर रहिछि। एही पांपड़ बिक्री करी परिवार रे 5 जनଙ୍କୁ पोषुछंती दृष्टिहीन शत्रुघ्न। एही कथा शुणिले आश्चर्य लागुथिले भी एहा संपूर्ण सत। जीवन सह निजर संघर्षर कहानी से मर्मे मर्मे हृदयंगम करिछंती निश्चय। जीवनर बाटरे से निज ढंगरे चलिबा शिखि जाइछंती। ना अछि झड़ी बरसा को डर ना अछि काहा सह प्रतियोगिता। सखाळ हेले निज पसरा धरी बाहरी जांती पांपड़ बिक्री करबाको सेइथिरु जहा रोजगार हुए सेतिकिरे सुरुखुरुरे घर चली जाए। एक अधा भंगा जरीपाल अबध घरे जीवन काटुछंती पूरा परिवार। जो दिन बेपार हेला भल आउ जो दिन बेपार न हुए जेतिकी भी थिबो सेतिकिरे चले शत्रुघ्नक संसार। गाँव पाख एक सरकारी जगार एक भंगा घरे जरीपाल घुड़ाई अनेक दिनरू रही आसुछंती एही छोट परिवार। हेले एमानंकु आखि थिबा नेता मंत्री माने हुएत आज जाए देखि पारि नाहंती। टिके भल करी देखंतु ए घर को जोंठी पशुटे रहिबा असंभव सेही घर भितरे आज परिस्थिति रे पड़ी 5 जन परिवार मुंड गुंजुछंती। शत्रुघ्न छोट बेलरू अंध किंतु परिवार बोझ तांक मुंड उपरे। एभली घटना को नजर को नहीं प्रशासन दृष्टि देबाकू निवेदन करिछंती पूरा परिवार। देखो दर्शक आसी पहुंची जो जाजपुर जिला सामंतरापुर रसुणा गाँव में आजिका डेट रे 5 पानी चलिया केते कष्ट आपण निजे भी जानी थी। जड़े दृष्टिहीन पिलाटी सी 5 पानी केते चलवा केते कष्ट आम सीधा कथा हवा आम आसी पहुंचीचु। ये गोटे कथा कह गले प्रशासन कहीं नजर पकाउनी तेलिया मुंडे तेल जमी से टाइप सरकार हूँ कि आम प्रशासन हूँ जी पाइबार पाइबा योग्य ताकू कहीं न मिलिकी तेलिया मुंडे जहाँ तेल मिलूँ सीधा कथा शत्रु भाई सहित से जो कष्ट कर पापड़ बिकुंट निजे पादे चल चलिकी आज प्राय 7-8 गाँव में बुली बिकुंट केते दिन बिक्री हो तो दिन बिक्री होनी सीधा पचारिया शत्रु भाई से कौन कहते दुख भरा आउ गोटे कथा सरकार कहीं आसुनी पचारिया बुझे से कौन कहते भाई परिचय देवे। नमस्कार मु शत्रुघ्न साहू
ମୋ ଘର ରସୁଣା, ସାମନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବରୀ, ବ୍ଲକ ରସଲପୁର। ଆଉ ମୋର ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ବେପାର କରିକିନି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଉଛି। ଆଖିକି ତ ଦେଖା ହଉନାହିଁ, ଚପଲ ମାଡ଼ିକିନେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ବାଡ଼ି ମୁଁ ଧରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅଣ୍ଡାଳିକିନି ଗୋଡ଼ ଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ବାପା ମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି ଆମେ 5 ଜଣ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଉଛୁ। ଏଇ ଭତ୍ତା ପାଉଛି ଆଉ ଚାଉଳ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ଲିକୁ ଭାଇ, ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ଵ ଭାଇ, ଆଉ ସାଂସଦ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୋର କେମିତିକା ଘର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ କେମିତି ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଘର ଗୋଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ରହିବି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇ ଘର କରିଥିଲି କର୍ଜଦାମ କରିକିନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରୁପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋନ କରିକିନି ଆଣିଥିଲି 50,000 ଟଙ୍କା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବନ୍ଧା ପକେଇକିନି ଆଣିଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ। ଆଉ ଘର କରିଥିଲି, କାନ୍ଥ ଗଳି ପଇଲା, ହେଇ ଘୁଷୁରି ପଇଲା। ଆଉ ଥରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଅନ୍ଧାରି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତିକି କଲେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ହେଇକିନି ରହିବି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଚର ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତମର ଅନ୍ତର୍ଦାୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋର ଇଏ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ବୋଲି, ଗୋଚର ଜାଗା ଘର ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି କହିଲେ କେହି କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ମତେ କହିବେ ତମ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ 2 ବଖରା ଘର ଅଛି ତ ତମେ କଣ ପାଇବ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାବିଆ ପିଲା, ସେ ଫେର ଚଳିପାରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ସେଠି 2 ବଖରା ଘରକୁ 4 ଭାଇ, ଆମ ବାପାଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ, ସେଠି ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତେଲରୁ ଲୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍, ପରିବା ପତ୍ର ହାଇ ରେଟ୍, ତା ଦେହରେ କେମିତି ପାମ୍ପଡ଼ ବିକି କେମିତି କଣ ପେଟ ଭରୁଛ? ପାମ୍ପଡ଼ ବିକିବା ଯୋଉ ପାଳି ଯଦି ପଇସା ହେଲା ହାଟ ସଉଦା କଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ହାଟ ସଉଦା ଗୋଟେ ପାଳି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଉ ସେମିତି ଆଳୁ ଡାଲି ଏମିତି ଆଣେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦିନେ ଦିନେ ଖାଲି ଆଳୁ ଆଣିକିନି ଭାତରେ ପକେଇକିନି ଦଳିକିନି ଖାଉ। ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭାଇ କଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ମା କହିବେ କେମିତି କଣ ହଉଛି। ମା ପରିଚୟଟା ଦେଲେ? ସୁନ୍ଦରୀ ସାହୁ। କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳେଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହଉଛି, କଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆଉ କଣ, ଏଇ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ବେପାର କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଆଗରୁ ଥିନି ଦଉଥିଲେ 500 ଲେଖାଏଁ ସ୍କୁଲରେ, ତାପରେ ଏଇ ଖୁଣି ଦଉଥିଲେ 1400, ଏଇ ଖୁଣି ହେଇ 2 ମାସ ହେଲା 3000 ହେଇଛି। କଟିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ବୋଲି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଘର ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଭୂମିହୀନ, ଜାଗା ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। କେମିତି କଣ ସେଇ ଅବସ୍ଥା କଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଗୋଟେ ଖଟ, ସେ ଖଟ ପକେଇଛୁ, ସେମିତି ଆଡୁଆ ହେଇକିନି ଜାଗି ମାଗି ହେଇକି କୁକୁର ବାଗେ ଶୋଉଛୁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡୁନି, କହୁଛି ନା ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଥିବ ସେଇଆକୁ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ କିଏ ଗୁଣ୍ଡେଇ ଦବ, ଖୁନ୍ଦେଇ ମାରିବ, ବିଲ ବାରି ନାହିଁ ତ। ଆଉ ସେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଲୁଣ ନକ ମାଂସ ହେନେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏଇଠୁ ଘର କତରୁ ଯଦି ବେଳେ ବେଳେ ନକ ମାର୍ଚ ନଥିବ, ହଁ, ଏଇ କୁଆ କତରୁ ସାରୁଟେ ଏମିତି କିଏ ବାଇଗଣ, ପୋକରା ବାଇଗଣ 2ଟା ଏମିତି ମାଗିକିନି ଆଣେ, ଖାଉ, ଚଳଉ। ଆଉ କଣ କରିବି? ଦେଖିଲେ ତ ମାଠୁ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭାଇ ବି କହିଲେ। ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପକଉଛି। ତା ସହିତ ମୋ ସରକାର ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର ସତରେ ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ପକେଇବେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ପାଇବେ? ଯାଜପୁର ବିଶ୍ୱନାଥ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।